Awal tahun ini sekitar 200 orang bersenjata menyerbu Sabah, Malaysia. Mereka menyebut diri mereka berasal dari Kesultanan Sulu, Filipina. Meskipun sudah ada gencatan senjata, Sultan Sulu bersikeras kalau sumber daya alam di Sabah adalah milik mereka. Banyak warga di Sabah dihantui ketakutan kalau pertikaian ini bakal kembali memanas. Clarence Chua menelisik masalah identitas dan imigrasi ini yang merupakan jantung dari konflik Sabah. Keadaan berangsur-angsur kembali normal di Lahadatu. Situasi yang sangat berbeda dibandingkan 2 bulan lalu ketika pasukan bersenjata dari Filipina bertempur dengan pasukan keamanan Malaysia. Tapi meskipun pertikaian itu telah berhenti, tetap saja banyak orang di kota Kinabalu yang khawatir. People are hiding at their homes, and we start to collect our groceries, and because mostly Sabahans are scared. We don't actually hate the people who are, those militants. No, but they are human beings also. They come here to look for money. They are impoverished people. Okay, fine, we give them jobs, but in return, they live peacefully with us. Sabah adalah salah satu wilayah yang memiliki populasi migran tertinggi di Malaysia. Pada tahun 1970-an, banyak orang Filipina masuk Sabah karena konflik separatis di bagian selatan negeri tersebut. And so we had about 3,000 who came to Sabah. They were given, a place to stay with the understanding that once the situation in the south gets better, they will all return. We are talking about 1972, 3,000. Then it slowly became 800,000. Sabah government had to set up what was known as a Department of Displaced Persons, because we already had about 800,000 of them who were married to locals, and then they claim that they are Malaysians already because they are entitled to get the ICs and visa permits and everything. Today, if you look at the numbers, is 1.2 million. Can you ask 1.2 million to return? It's not possible. And so they feel that the land belongs to them. Pada tahun 1980-an, pemerintah federal yang berada di era Perdana Menteri Mahathir Mohamad menemukan politik baru bagi para imigran. Di Sabah, mereka memulai sebuah proyek yang disebut Proyek Kartu Identitas atau IC. Profesor James Chin dari Monash University Malaysia mengatakan kartu identitas diberikan kepada orang-orang yang bersedia memberikan suaranya kepada kelompok pro-Muslim pemerintahan Mahathir. So in order to increase the number of Muslim voters in Sabah in a very quick way, he allowed ICs to be issued to a great number of Filipinos, especially those from the southern Philippines and also from Indonesia. The impact of Project IC is that Sabah went from becoming a non-Muslim majority state into a Muslim majority state. So this allows the ruling Barisan Nasional Party to keep winning elections in Sabah. Kelompok oposisi mengklaim pemimpin dari pasukan Sulu, Akpimuddin Kiram, memiliki kartu identitas Malaysia dan bekerja sebagai asisten administrasi di kantor wilayah distrik. To my knowledge, ICs have been given to the southern Filipinos by the ruling government in exchange for votes for many years now. Now looks like the whole process has turned around on bitterness. Awal tahun ini, Perdana Menteri Najib Razak menyetujui pembentukan Komisi Royal untuk penyelidikan masalah imigrasi di Sabah. Bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad bersikeras, pemerintahannya tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Yang sebenarnya Malaysia ini menerima orang asing untuk menjadi warga negara kalau mereka memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan ramai yang ada di Sabah ini, mereka berada di situ bukan 1-2 hari, 1-2 tahun. Mereka berada di situ 20 tahun, 30 tahun. Mereka berulang alik daripada selatan Filipina ke Sabah kerana mereka tidak terima sempadan yang digaris oleh penjajah. Mahathir berbalik menyerang dan menyalahkan Anwar Ibrahim karena telah menerapkan suara untuk kewarganegaraan ketika pemimpin oposisi menjadi seorang menteri dalam kabinetnya. Komisi Royal telah menyelidiki permasalahan imigran gelap di Sabah. Mereka diharapkan untuk mengumumkan hasil penyelidikannya dalam waktu dekat.
Kembali ke Sabah, banyak pengamat dalam negeri percaya kalau kaum pembela Sulu akan kembali. They will not rest until their dreams are realized. So now they will plan in a bigger fashion how to come and attack us. Because they have studied what is our strength, what are our ammunition, what kind of steps we have taken. It's a study plan. Dari Malaysia, Clarence Chua melaporkan untuk Asia Calling.